Again, this is Mr. Nino Humawas Catorsa, your licensed real estate broker with PRC license 0015450. Now we are here at Belmiro, Bohol, Belmiro Greens, Bohol. This is developed by Cebu Land Masters, so located here in Panglao Island, Bohol. So sa Panglao man gihapon ta guys, and at this time is we are offering house and lot for sale. So just few minutes walk from the just few steps away from the highway. Doon ra gyud siya. By the way guys, the price is from 3.9, 5.3, 4.7 to 6 million. So 3.8, 3.9. Reservation is 20,000 pesos. So meaning kung dili sad kaganahan og condominium, na po tay gi-offer diri nga house and lot dinhi lang gihapon sa Panglao guys. So yun no naman, basta house and lot meaning usually ang makaon are the Filipinos. Pero sa kadto sa condominium, foreigners can own. So mo na siya guys. So this is our model unit guys. Sakit na gila ko pila. Ay, sirado man. Dito. So, mao na siya guys, no? I forgot the kind of unit to kanang kung ano na itong unit, Imani, Xenia, sa kanil ko sa Imani and Xenia. So, di lang po kung magtag-antagan kay ang ihatag na to sa itong broker coordinator is the priceless man. So, this is townhouse. Tanaw na nato sa kuan guys kanang tanaw ra nako. So kasi maka-forward ako niya no. Basta ang atong available is Imani and Xenia. Ang Imani nato nag price range of 5.4, 4.7, 3.9 o 3.8. Ang Xenia naas 5.3 and 6.5. So, reservation is 20,000 pesos. So, di na to paklaro ang kuan dire ihatag nga naman dito natay 12% down payment, then 24 months to pay. The balance is bank financing. So hanap kayo guys, dili kayo maklaro ang kuan pero don't worry kay kung hindi ra man ta makapangayo hanap yun, di na ko maklaro ang kanang gitawag ko kanang terms of payment ba. Pero sige lang basta sigurado na ni nga ang pricing nila is 3.8 on 3.1 like 3.9, 4.7,
5.1 and 6.5 nya mulat area o na kining 6.5 that area siya o 157 nya 60, 61, 180 and 97 square meters. So sige lang guys, makuha na nato ni nya na floor area o 65, 67, 58. So mo ni mga floor area sa itong mga house and lot there is Belmiro Greens. So, saka lang po tayo may hit. Tanaw na ako mga sakit. Ako po na. So, 3 rooms. So, tulog ka room guys. Ang CR naragid sa ubos isa ra ka buok CR. Pero okay sad ni kayo yun, honestly lang kay at least kung ganahan ka mag house and lot lang ka, di lang kas condominium, at least natay option na patay available. So this is Belmiro Greens, Bohol. Belmiro subdivision developed by Cebu Land Masters. So, mao ni atong mga kuan yan. Nay mga homeowners. So, di na ta makago partner bitaw kay bawal na sad. So, napatay mga available. Gamay na lang sad pero at least ba ang atong pricing usbon ako 3.8 million up to 6 million kapin 6.5 nya regarding sample computation and reservation, just contact me. Then still part or located in Panglao Island, Bohol. Then just few minutes away from the White Sand Beaches and Panglao International Airport and Tagbilaran City. So few minutes agad, more or less naras mga 10 to 15 minutes drive or og 20 dugay na kay to, mga 15 minutes drive airport na. So mana siya guys. Then from Tagbilaran I think 10 minutes drive ra. Dool ra gyud gihapon. So again, for more inquiries and site inspection, just contact me. And reservation, then sample competition, makahatag ka. Then if you have properties for sale, just submit it to us. And lastly, no, tip na puntas mga kuan, basta bahinon lang sa mga igsuon or partition buyers, no need ra gyud sa license to sell. Pero kung imo na ganing tipak-tipakon, pangayoan gyud tag license to sell. So mao na ron oso mangayo nagyog license to sell nya. Ang atong register of deeds diri sa Bohol nana sila gitawag og kanang memorandum of agreement sa Department of Human Settlement and Urban Development nya. Kanang kasagaran basta mga subdivided lot o subdivision lot, pangayoan gyud nila license to sell. Katong mag-offer bitaw mga tax declaration, i-sure lang gyud nato ha nya. Unik mo brokers, pero na may mga brokers nga dili pud kaayo kanang kamao sa gitawag og mga yuta-yuta kay naka-focus bitaw sila sa mga ani sa subdivision, condominium. Kadto lang yung mga gitawag og antigo sa mga kayutaan. Labi nagyuta inyong paliton pero ganahan na sad mo subdivision, condominium, ready naman ni wala ni problema ang mga papilis. Diretso na gyud. Way labat di nakamulukat og building permit, ready na gyud taon tanan. So mas nindot sad nya gwardyado pa. So mao na guys, mo ini ka advantage sa palit ka gyuta sa gawas unya magpa-develop pa ka nya. Kung bakasyonista lang ka, gusto ka mo tiner mga house and lot dire, condominium or house and lot, mas indot sa sulod sa subdivision kay kanang protektado ba na security na mga CCTV. So nagyoy mga gitawag og security measures. So nya dili na pud ka maglukat og mga
building permit lagi kay hassle man gyud kung maghimo kag kaugalingon, pero kung ganahan jud ka mo settle ka di report, so depende lang sa kuan nya. Again, ano to, daghang salamat and God bless to all. Bye.